салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз навори мо мешавад дар бораи посуда. Бисёр мепурсанд посуда видео кунед гуфта. Як нуқтаи савдо ёфтум, шуморо тавсия метиҳам, борои арзон доранд. Марҳамат, бозори Корвонаи тамошобино. Анами магазин якм ошёнада қарор дорад. Дидед, анавай ҳафтум дарвоза у тараф пажаркаяй. Ру баруш аз раҳи тараф анами магазин қарор дорад. Болои дуюм ошёнада магазини 1001 майда чойдае ки ҳар вақт ма видео мекардам ҳамҷояй. И якум ошёнада бошад. Бинед анами хел посудои дигар намуда доранд бо нархҳои арзон. Ҳозир якта ба якта ма шуморо нишон метиҳам. Умедворам ки маъқултон мешава. Марҳамат, рақамҳои савдогарам мемонем. Касе да доставка дар корай ё ин ки суроғара намеёбен, дастами худи ҳами савдогарда нависен, бо шумода пирра карда мефаҳмонанд. духтаракои хушрӯ, пеш аз давом додани навор дар ҷа мехоҳам шуморо бо як хоҳарак шинос кунам. И хоҳари мо интернет магазин дора, группа доранд дар WhatsApp. Марҳамат, духтарако ҳама занҳоянд дар группа. Нависеданам хоҳарда шуморо дабавид мекунад дар группа. Беҳад либосои фасон дорам бо нархи арзон. Чизе ки модая ёдат ҳастай дар ин интернет магазин дидам метонен. Ина духтаро двойка, шарф, рӯймол, сумочка, ҳар он чизе ки мехоҳен. Абаяҳову куртои фасони дубайский. Хулас интихобшон хеле ва хеле зиёда духтаро. Чиз хеле гуфтум, чизе ки мода меброя, оз бозор наомада, алакай ино дорану чиза. Хулас бинависеншона, доставка ҳамаи ҷода ҳастай. Бо ё шумода мефаҳмонанд ки чанд сумаи чӣ хелай, барои ки борошон арзонай духтаро. Боварӣ дорум маъқултон мешава, чи дар Россия бошед, чи дар Тоҷикистон бошед. Марҳамат, инами хоҳарак инами қадар чизои хушрӯ мефурӯша. Бо як маротиба дуромада бинен каналшона, ҳами вайшона, группашона. Жимпирчакои фасон доранд. Инам хе абаяу двойкои дубайский доранд. Корои дастӣ ҳамаш чӣ хеле гуфтум бо нархҳои арзон ва дар муддати кӯтоҳ доставка доранд. Ина духтаракое ки дар Россия будед бисёр мепурсиден ки ягон интернет магазин боша, хеле либосои фасон дошта боша. Марҳамат, ҳар он либосое ки дар Тоҷикистон меёбену мехоҳен ёфтан, ино доранд. Бо нархи арзон шумода доставка мекунанд дар муддати хеле кӯтоҳ. На королевский бархтои тоза. Ана тамошобинони азиз, навори имрӯзаи мо мешава дар бораи посудои арзон. Посудое ки барои тӯи марака бештар мегиранд. Марҳамат, анами суроғае ки ман ҳозир шумода нишон додум, анам хе посудо доранд духтарако. Инами пиёлое ки мебинен, марҳамат, чанд модел дора дар иҷа, 3 донаш 10 сомонай. Мана ина як моделш, мана дуюм модел, ана инамудаш бо сеюм модел. Ҷада бор бисёрай, биёен духтарако, бо мебинен хитон. Баъд ана инамуд кабутора диден, пахтагил меган, чӣ меган, ира духтаро 4 донаш 10 сомонай пиёла. Мана биёен, рақамҳои савдогара мемонам, чизе ки нафаҳмиден аз хичон пурсен. Инчунин коса доранд, косаҳои фасон 6 сомона. Донаи коса духтарако 6 сомон. Мана чанд амуд гул дора, диден? Каседа дар корай, биёен беҳад арзон. Намхел посудаҳои барои тӯи маърака. Мана ай косаҳои кабутак чандай? Ана баъдан косаи 4 сомона. Ҳамине ки 4 донаш 10 сом пиёла буд ку, косаш духтарако донаш 4 сомонай. Ина агар хоҳен дониста бошед ки анам хеле нархҳои арзон доранд. Мегзарем ба қисми анами лалиёи ошкашия. Лалиёи ошира бисёр мепурсанд. Ина бинен. И 10 сомон. Инаш 9 сомон. Ана баъд бо 20 сомона. Калонтаракаш 20 сомон. Ана ин моделиш 10 сомон. Ино калон-калонай лалиёи оши. Бо арзон мешидай духтаро. Рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран. Каседа дар корай, марҳамат, нависен. Чойникошон ҳам нишон метиҳем. И чойник чандай? 25 сомон. Набинед чиқа чойники калонай майда нест. Мана инамудшам 25 сомон. Инамудаш чи? Иш чандай? Иное 25 сомон. Хулас ҳамашон чойникошон 25 сомоние.
اینجا دا بسیارای دیدین از اینا پیولا هم هسته میتونین که کامپلکت کنین دخترکو بعدا یک چیزی خوشروبی دیگر را نبورم من میخوام شما دا نشون تیم این ایره بینین برای ورینی گیرک 6 دونه دوره منه 6 دونه دوره نرخش 50 سومون 6 دونش برای پدرکم خوشرو دخترو مرحمت میتونین که با اومده ای پیش بینید اینا خوشرو چند 6 دونش 50 سومون جدا قند گیرک میوه گیرک دونه گیرک از اینم دو دورن از 85 سومون سر میشه نرخشون تا 110 سومونه همه بروشون نرخی ارزونه بعد این کامپلکت هست مای خوشرو بینین 3 تا چوینیک دوره کامپلکت برای پدرکا بردم بهترین واریانت 120 سومون منه 3 دونه بعدا دخترکو این خلالیای کالونی ویم دورن اوشی اینا چندین؟ سفولی کالونان 40 سم 20 سم 30 سم 3 نمود رزمیرای 3 نمود نرخای منه خویشمندو اومده از پیش بینین اینو چنده برای خمیر کردن نغزای خمیری کم میگیری 35 سومون کالونکای منه کانتینر برین باهانیای منه کرشکا دوره چند نمودای 35 سومون او پسودایی که حاضر مشمده نشون دادم باری ازبکستان بود دخترکو حاضر باشد با دیگر نمودش نشون میتیم باری خیتویا ایش با نرخش دیگر ترکای مرحمت این لالیای آشیش چند دایره باری خیتویا؟ اینا 12 سومون با ارزان میشه و لالیای آشکشی انا بعد این مدلو هست نبینه برای سالاد گیری و برای این خیلی اوقاتا میشه و 8 سومون پیولاش 4 سومونه پیولاش 4 سومون پیولاش 4 سومون اینا پیولاش 4 سومون بوده با ارزان میشه دخترا کوساش چنده کوساش 8 سومون منه خلاص با ای پیش بیون دخترا ارزان میکردین مرحمت اینا ایشه بینیم برای یگون چکه یگون چه گرفتن 6 سومون منه دخترکو اثر سی گیرک دوران 12 سومون انا خیلی نبورو دوران این نبور چنده 80 سومون این نمود اریگنالش با داشتیان 50 سومونه ای کسو چنده کلون 8 کسو را بینید چه کلونان 8 سومون انا بعدا با هست جدا اینم خیلی چوینیکو اینو ای چند تو چنده نرخش از 45 سومون تا 70 سومون نم خیلی چوینیکو هسته کلون مرحمت بعد دخترای نوین کار بینین چه خوشروچه میوه گیرک این باری نبوده با نرخ چنده این نوین کو از 120 سومون تا 150 سومون نرخش بعد با اینو هست اینو چنده اینه یورا بینین پسون ای 100 سومون تا 120 سومون نرخش منه فاسون بعد ارزون دخترو مغازین ناوک شدگیان ارزونای بروشون بیاین با از پیش بینین اپتووی هم دورن دونای هم دورن برای هوای دخترکو به حضور اومده بینین با نرخ ارزون خریداری کنین برای توی مرکه در کار باشد خریداری کنین ای ترمیسو ای 65 سم سر میشه اینه ترموز از 60 سومون تا 110 سومونه اینجا دا چند نموده چند مدل مرحمت منه گارانتیا داشته دخترکو اینه بروتون چنده اینه خیلی نبور دورن چوینیک پیولا برای پدر کبری دخترو 50 سومون یک چوینیکو 6 پیولا منه اینه ترموسو را بینید اول لالیو چندن نه خیلی لالیوی هم هستن کلونو از 65 تا 110 سومونه نرخ اینجا دا باور کنید چیزی که برای مرکه در کورای با نرخ ارزان مییابین تریلکا کوسا قاشق پیولا اینا چیزی که خواستین هسته اینا اوقات برکو اینو چندن 65 سومون تا 110 سومون هم خیلی ترمسو اوقات گیرکو
иҷода бо контейнерчакҳои фасон доранд. Контейнеротон чандиян? аз 25 сомон то 55 сомона. нон гирак, мисол ширини гирак, ҳама намуд контейнер. мана боршон бисёр ай духтаро ҳози нав кушодагиян. иншоалло ки бо борои новинка бисёр мешавад пеш. ҳамаш бо нархи арзону дастрас. мана рақамошона гирен, сахранид кунен духтаро. боварӣ дорум ки дар кортон мешавад. барои ҳавай фаромӯш накунен исруғара. баъд инчунин анам хали комплектҳои хушро доранд. барои арӯсо касе гирифтани аё барои хона барои рӯи дастархон гирифтани бошад ина доранд. як комплектш чанд сум афта минора? ай 850 сомон то 2500 сомона метавонен ки комплект кунен. 850 сомона 6 тагае? ҳо агар 6 персонага кунен ай ҳамаш мисол 6 таги гирен 850 сомон мешавад. мана бо то 2500 12 тагаша гирен бо қиматтар хулас. на борошон хушрӯ арзон духтаро. биёен бо як маротиба бинен хитон муқоиса кунен чанд ҷора. боварӣ дорум маъқултон меша. инаи тарелкачора дидем 5 сум 6 сум 8 сум. баъд ин диям хушрӯ мева гираку нон гираку и чандай пластмаси калонай 20 сомон 20 сомон. мана хулас навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. хайр саломат бошед то наворҳои оянда.